রাম মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মধ্যস্থতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে আরএসএস এবং বিজেপি। It is to be decided by the Dharma Sansad because they have been the people who have organized the entire Rama Janmabhoomi movement and the parties who have gone to the court. It is for them to decide. सुप्रीम कोर्ट की ये पहल बहुत अच्छी पहल है और एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है। हम इस पहल का स्वागत करते हैं। सरकार चाहती है कि इस मामले का जो है अमिकेबली सेटलमेंट हो जाए। যদিও আদালতের বাইরে মীমাংসা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি। जहां तक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ताल्लुक है ये पॉसिबल नहीं है। সুপ্রিম কোর্টের প্রস্তাব নিয়ে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে কংগ্রেস ও সিপিএম। ये लोगों का सेंटिमेंट और लोगों का पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरी है। कानून से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बातचीत के जरिए हल नहीं निकला तभी तो गया कोर्ट पे। मामला कोर्ट पे क्या है कि उस जमीन का मलकियत किसके पास है। সদ্য সমাপ্ত উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে ইস্তেহারে রাম মন্দির তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। राम मंदिर और विकास में कोई अंतर विरोध नहीं है, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। যাকে বিজেপি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী করেছে সেই যোগী আদিত্যনাথ বরাবরই সেই রাজ্যে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় নামেই পরিচিত। এদিন সংসদে তার সঙ্গে দেখা করেন সুব্রমণিয়ম স্বামী। পরে টুইটার হ্যান্ডেলে লেখেন, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভালো বৈঠক হলো, রাম মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যা হলো তার প্রশংসা করছি। আমরা আবার লখনৌতে মিলিত হব। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। মন্দির মন্ডল কমন্ডলের রাজনীতির সাক্ষী ভারত আগেই হয়েছে। ফের একবার কি রাজনীতি মন্দিরময় হয়ে উঠবে? এবিপি আনন্দ।